शुभ सकाळ पिलामाने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतन को स्वागत। पिलामाने आज आमे गोटे बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़िबा व्याकरणर, जोटा कि व्याकरणर मूलदुआ। संस्कृत को आमे प्रवेश करबा कहले प्रथमे एई शब्द गुडी को हमर जानिबा निहाती दरकार। एहा प्रथम पुरुषर चिन्ह अटे एवं संस्कृत व्याकरण रे वाक्य गठन किंबा आमर अनुवाद जहाँ भी आमे करिबा मुख्यतः यही शब्दटी न जानिले आमे किछि करि परिबा नाही। तेणु आज यही शब्दटी मु तुम मानकु तार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं क्लीबलिंग ए तीनोटी जाकर रूप जणैबी एवं ताहा पूरा ट्रिक सहित जेपरि तुमर अति कम समय भितर तुमे मन रखि परिबो ताहा ही तुमको जणाई दिया जिवो। एबे पिला माने चालो देखिबा। आमे जानिचे संस्कृत रे विभक्ति होची 7टी, नै कि विभक्ति होची 7टी, प्रथम विभक्ति ठारू सप्तमी विभक्ति पर्यंत। बुझि पाछो? प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एवं कोन सप्तमी विभक्ति हैला। सप्तमी विभक्ति। एबे आमे भी एक कथा भी जानिचे जे वचन होची 3 प्रकार, एक वचन, दुई वचन आउ बहुवचन हैला। वचन एक वचन, दुई वचन, बहुवचन। एक वचन जणे थिले एक वचन, दुई जणे थिले दुई वचन, दुई रे अधिक थिले बहुवचन। ताले एबे चालो आमे देखिबा कोन अछि त शब्द केमती आमे ताकू ट्रिक र सहित पढ़िले एवं अति सहज रे आमे मन रखि परिबा एवं ताकू ठीक भाबरे व्यवहार करि परिबा। देखो प्रथम व्यक्ति रे अछि एक वचन रे सह, दुई वचन रे तौ ते। आर ओडिया अर्थ कोन हबो? सह कहले से एवं पिला माने तुमको आगुरु कहै छै या होची कोन पुल्लिंग। सह तौ ते। सह कहले से, तौ कहले से दुही, ते कहले से माने। द्वितीय व्यक्ति तम, तौ, तान हैला। तम कहले तांकु, तौ कहले से दुही को, से मानकु। तृतीय व्यक्ति हैला तेनो, ताभ्याम, तैहि। तेनो माने तांको द्वारा, ताभ्याम कहले से दुई जनक द्वारा, तहि कहले से मानक द्वारा। चतुर्थ व्यक्ति हैला तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। अर्थात तांकु बा तांको पाई, ताभ्याम माने से दुई जनक पाई, तेभ्यः कहले से मानक पाई। कारण चतुर्थ व्यक्ति हैला पाई, निमित्त और दान अर्थ रे। एबे देखो पंचम विभक्ति। पंचम विभक्ति हैला तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। तस्मात् माने तांको ठारू, ताभ्याम कहले से दुई जनक ठारू, तेभ्यः कहले से मानक ठारू। षष्ठी व्यक्ति हैला तस्य, तयोः, तेसाम। अर्थात तांकर, से दुई जनकर, से मानकर। आउ सप्तम विभक्ति होची तस्मिन्, तयोः, तेसु। अर्थात तस्मिन् कहले तांको ठारे, से दुई जनक ठारे, से मानक ठारे। बुझि पारलो? एतद व्यतीत तमे मन रखिबो जे तत् शब्द, एत शब्द, जत, किम, अदस, जुष्मत और अस्मत् शब्दर संबोधन नाही हैला। आमे आगुरु संबोधन पदटी पढुतिले, तेणु संबोधन हमर नाही। एथि सहित पिला माने आ गोटे कथा तमे केमती तुमको कहैतिला जे ट्रिक र सहित मन रखिबो, अर्थात केमती शीघ्र मन रहि जइतिबो तुमर। देखो हमर प्रथम व्यक्ति तो तमे जानलो सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। यदि द्वितीय दुई वचन रे देखो प्रथम व्यक्ति आउ द्वितीय व्यक्ति तौ तौ समान अछि हैला। सेमती मन रहि जिवो पिला माने शीघ्र। ताले तृतीय, चतुर्थी आउ पंचमी ए दिटा ताभ्याम, ताभ्याम, ताभ्याम। षष्ठी आउ सप्तमी ए दिटा तयोः, तयोः। केते शीघ्र पिला मन रहउची देखो। सेमती हमर बहुवचन रे हमर चतुर्थी व्यक्ति आउ पंचमी व्यक्ति ए दिटा हला तेभ्यः, तेभ्यः। एही परि पिला माने एटा तुम केवल पुल्लिंग रे देखैली। आ परवर्ती समय रे तुम स्त्रीलिंग देखै देबी। स्त्रीलिंग रे मध्ये केमती आ सहित एई गुडी को सहित स्त्रीलिंग रे हमर मध्ये समान रहिची। तेणु तुमे मन रखिया पई पूरा अल्प किछि मन रखि देले तुमर संपूर्ण मन रहि जिवो। देखो स्त्रीलिंग देखो सेमती प्रथम व्यक्ति होची सा, ते, ता। सा माने से किंतु स्त्रीलिंग रे नहीं, से झियोटी, से स्त्री लोकटी, ताले से। ते कहले से दुही, ताहा कहले से माने। अच्छा ताम माने
ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମିତି ତୟା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଭ୍ୟାମ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଭିଃ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତସ୍ମୈ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଭ୍ୟାମ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ତାଭ୍ୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ପଞ୍ଚମୀ ହେଲା ତସ୍ୟାଃ। ତସ୍ୟାଃ ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତସ୍ୟାଃ କହିଲେ ତାଙ୍କର, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଢା ହଉଛି। ତୟଃ କହିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ତାସାମ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର। ତସ୍ୟାମ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଠାରେ, ତୟଃ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠାରେ, ତାସୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କେମିତି ଶୀଘ୍ର ତମେ ୟାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ। ନା ଦେଖ, ଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଗଲା ଆମର ଏକବଚନରେ ସା, ତାମ୍, ତୟା, ତସ୍ମୈ, ତସ୍ୟାଃ, ତସ୍ୟାଃ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ତସ୍ୟାଃ, ତସ୍ୟାଃ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ସମାନ ଅଛି। ତସ୍ୟାଃ ପଞ୍ଚମୀ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ, ତସ୍ୟାଃ, ତସ୍ୟାଃ ହେଲା। ସେମିତି ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଦୁଇ କଣ ଦୁଇ ବଚନରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଦୁଇ ବଚନରେ ତେ ତେ ହେଲା, ଏ ସମାନ ଅଛି। ସେମିତି ବହୁ ବଚନରେ ତାହା ତାହା। କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଲେ ତମେ ସବୁ ମନେ ରହିଲା ନା। ସେମିତି ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ ତାଭ୍ୟାମ ତାଭ୍ୟାମ ତାଭ୍ୟାମ। ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ହେଲା ତୟୋଃ ତୟୋଃ। ଏଇଠି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଅ, ଆମର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ ହଉଛି ତାଭ୍ୟାମ ତାଭ୍ୟାମ ତାଭ୍ୟାମ। ତାହେଲେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ମନେ ରହିଗଲା। ସେମିତି ତୟୋଃ ତୟୋଃ, ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ବି ତୟୋଃ ତୟୋଃ, ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ଆଉ ସପ୍ତମୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ବି ତୟୋଃ ତୟୋଃ, ମନେ ରହିଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏପଟେ ସେମିତି ଦେଖ, ତାଭ୍ୟଃ ତାଭ୍ୟଃ, ସେଠି ସେମିତି ଅଛି କଣ, ଆମର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ କଣ ଥିଲା, ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ଥିଲା ତେଭ୍ୟଃ ହେଲା, ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ତେଭ୍ୟଃ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ହଉଛି କଣ ତାଭ୍ୟଃ ତାଭ୍ୟଃ। ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ ସମାନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଆଉ କେତେଟା ମନେ ରଖିବ, ଆମର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏର ସମାନତା ରହିଛି। ଆମର ଏଇଠାରୁ ଏତକ ଯାହା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଲା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଦୁଇ ବଚନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଦୁଇ ବଚନ ସମାନ। ସେମିତି କଣ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ, ଇଏ ବି ସମାନ। ତାହେଲେ ଆଜି ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ସମାନ ପଳେଇଲା, ଆଉ ତମେ ଆଉ କେତେଟା ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଏକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ସହଜ, ନାଇଁ କି। ଆଉ ଟିକେ ଏବେ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଦେଖିବା ଆହୁରି କେତେ ସହଜ। କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗରେ ଆମର କେବଳ ଆମେ ଏକ ବଚନ ଦୁଇ ବଚନ ଆମେ ପଢିବା। ତତ୍ ତେ ତାନି, ତତ୍ ତେ ତାନି। ତତ୍ ମାନେ ସେ, ମାନେ ଫଳଟି ଧର, ଫଳଟି, ଦୁଇଟି, ମାନେ ଏଇଟା କୁ, ଦୁଇଟିକୁ, ମାନଙ୍କୁ। ବାକି ଯାହା ଆମର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଯାହା, ଆର ମଧ୍ୟ ରୂପ ସେଇଆ। ମାନେ ତେନ ତାଭ୍ୟାମ ତହି, ତସ୍ମୈ ତାଭ୍ୟାମ ତେଭ୍ୟ, ତସ୍ମାତ୍ ତାଭ୍ୟାମ ତେଭ୍ୟ, ତସ୍ୟ ତୟୋଃ ତେଷାମ୍, ତସ୍ମିନ୍ ତୟୋଃ ତେଷୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ବି ସବୁ ସମାନ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଏ ଦିଟା ସମାନ, ଏ ଦିଟା ସମାନ, ଏ ଦିଟା ବି ସମାନ। ତେଣୁ ତମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ସହଜ। ଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏତକ ଆମର ପଳେଇଲା ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଦୁଇ ବଚନର ରହିବ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି, କଣ ଥିବ, ତାଭ୍ୟାମ ତାଭ୍ୟାମ ତାଭ୍ୟାମ, ନାଇଁ କି। ଯୋଉ କଣ ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ତାପରେ ତୟଃ ତୟଃ, ଆର ଦୁଇ ବଚନରେ। ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମନେ ରଖିବାକୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କୁହ। ତେଣୁ ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ ଏବଂ ଏଇଟି ସବୁବେଳେ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଆମେ ଯାହା କରୁ ପଛକେ ଆମର ଏଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ।